अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। जॾहिं खां पीटीआई जी हुकूमत आई आहे उन वक़्त खां मुल्क में हर ॿिए ॾींहुं को न को बहरान असांखे नज़र अचे थो। कुझु ॾींहं पहिरियां हुकूमत पारां इहो ॿुधायो वियो त गैस जो बहरान अचण वारो आहे, उनजी बाज़ाब्ता शुरूआत थी चुकी आहे। उन खां अॻु कणिक जो बहरान ॾिठोसीं, खंड जो बहरान हिन मुल्क में ॾिठोसीं ऐं उन समेत मुख़्तलिफ़ बहरान हिन मुल्क में नज़र आया आहिनि, ख़ासि तौर ते हिननि 3.5 सालनि में पीटीआई जी हुकूमत दौरान। अॼु हिकु ॿियो बहरान जंहिंखे अवाम हिन वक़्तु मुंहुं ॾिए पियो। हालांकि उहो जेको बहरान आहे उहो पैदा कयल बि हुकूमत जो ई आहे ऐं इहो सॼो मामिलो आहे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पारां एहतजाज जो सॾु ॾिनो वियो। अॼु इहो फ़ैसिलो कयो वियो त अॼु सॼे मुल्क अंदरि पेट्रोलनि खे बंदि कयो वेंदो ऐं उन बंदि करण जो जेको सबबु हो उहो इहो हो त जेका पेट्रोल मालिक आहिनि उन्हनि खे जेके पैसा मिलनि था उन्हनि में वाध कई वञे ऐं उहा वाध करण बाबति जेके तर्जुमान सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन मूजिबि त उन वाध बाबति अॻु असांखे हुकूमत इहो चयो हो त वाध कई वेंदी, पर उन ते अमल दरामद गुज़िरियल 1 साल खां नथो थिए ऐं ख़ासि तौर ते हिननि पीटीआई जे 2 खां 3 सालनि में जेका वाध थी आहे उन में 3.91 पैसा 1 लीटर ते मिलनि था पेट्रोल मालिकनि खे, पर उन में जेका वाध थी आहे सिर्फ़ु 21 पैसा थी आहे। पर हुकूमत इहो वाइदो कयो त इनखे 6 रुपयनि ताईं हीअ हुकूमत पहुचाईंदी ऐं पेट्रोलियम जेके डीलर्स एसोसिएशन वारा आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त सॼे मामले ते उन्हनि जो गुज़र सफ़र हिन महांगाई मां नथो थिए। हमाद अज़हर पारां काल्ह इहो ॿुधायो वियो त कुझु पेट्रोल पंप खुलियल हूंदा, पर लखे माण्हू लिटरली लखे माण्हू इन सॼी सूरत हाल खां अॼु मुतासिर थिया आहिनि। सॼे मुल्क अंदरि माण्हू मुतासिर थिया आहिनि ऐं पेट्रोल पंपनि ते डिघियूं लाइनियूं काल्ह खां ऐं राति खां ई लॻल हुयूं ऐं ज़ाहिर उन में असांखे वाद हिन वक़्तु नज़र अचे थी। पाण हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु जेको ताज़ो हिकु ॿियो मामिलो साम्हूं आयो आहे ऐं जंहिंजी तस्दीक बि 2 ॾींहं पहिरियां ई शौकत तरीन पारां कई वई त अगरि LNG वक़्त ते घुराई वञे हा त गैस जी शॉर्टेज न थिए हा। मतिलबु हाणे हुकूमत इहे शयूं तस्लीम करे थी त वक़्त ते फ़ैसिला न वठण सबबि बि वाज़े नाअहली सबबि बि हीअ सूरत हाल पैदा थिए थी। IMF सां जेको मुआहिदो थियो आहे हुकूमत जो उन में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त पेट्रोल जी क़ीमतुनि में हर महीने लेवी जी क़ीमतुनि में 4 रुपया वधाइणो आहे ऐं उन वधाइण बाबति बाज़ाब्ता तौर ते हुकूमत उन ते फ़ैसिलो करे चुकी आहे ऐं 600 अरब रुपया उन मां अचणा आहिनि सिधा सवां इन पैकेज में। उन सां गॾोगॾु बि ॿियूं मुख़्तलिफ़ शयूं हुकूमत इहो चयो पई त जेको हीउ असां मुआहिदो कयो आहे इहो जेतिरो थी सघियो कोशिशि कई आहे त उनजो अवाम ते असरु घटि पए, पर बाज़ाब्ता तौर ते उहो जेको असरु आहे उहो न सिर्फ़ु वधे पियो पर उहो ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधंदो ऐं उनजो जेके इंडिकेटर्स आहिनि उहे IMF पारां बि ॾिना विया आहिनि, वर्ल्ड बैंक पारां बि ॾिना विया आहिनि, एशियन डेवलपमेंट बैंक पारां बि ॾिना विया आहिनि त हीअ हुकूमत बि इन ॻाल्हि खे तस्लीम करे पई। पाण इन सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो आज इस वक्त सबके लिए जो परेशानी का बायस सूरत हाल बन रही है वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक की वजह से इस वक्त लाखों करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं और उस पर वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमसे ये कहा था कि वो कीमतें बढ़ाएंगे पर उन्होंने नहीं बढ़ाई, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। साथ ही थोड़ा सा इस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब ने ये बताया कि LNG वक्त पर मंगवाई जाती तो शायद गैस का बहरान नहीं आता। आप किस तरह से देख रहे हैं जो बहरानों को इस वक्त जो आम लोग हैं वो इस वक्त जो फेस कर रहे हैं? देखिए इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी में से एक है। दूसरी तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और अभी बढ़ेगी। हुकूमत को पता है महंगाई बढ़ने वाली है और मईशत की शरह नमू सुस्त रहनी है, गुर्बत बढ़नी है, बेरोजगारी बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है, तो वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ करके चीज़ों को उलझा दिया जाए। कभी आपने देखा कि वो बात कर ली कि जो ज़मीनों पर कब्जा हो गया, कभी जंगलात की बात करते हैं, तो ये आज तो नहीं पैदा हो गए। आज जो मसले हैं उनको ये चाहते हैं पीछे चले जाएं, इसलिए हंगामा हो करा दिया, स्ट्राइक करा दिया। तो ये सोच ही गलत है। जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं जिसमें सबसे बड़ा महंगाई है, उसके बाद मईशत की शरह नमू सुस्त है, बेरोजगारी है,
ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں, تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں, عوام میں مایوسی ہے. یہ مسئلے حل کرنے کے بجائے روزانہ ایک نئی کہانی سنا دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ کریٹ کیا گیا ہے یہ سیلف کریٹڈ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ فی لیٹر پر ایک مشورہ کر کے ایک مقرر کر دیں کہ بھئی یہ آپ کا کمیشن ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں یا روپے کی قدر گرے تو پاکستان میں امپورٹ کی کاسٹ بڑھ جائے تو سب کا کمیشن بڑھے. ایک ریٹ ہونا چاہیے, اس کو پیریوڈیکلی ریویو کر لیں. مگر جیسے میں نے کہا, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ چیزیں اسموتھ چلیں تاکہ یہ ہنگامہ آرائی رہے. اور بحران سے, جب بھی بحران آتا ہے تو پی ٹی آئی حکومت کا میں نے دیکھا کہ وہ اس چیز کو لے جاتے ہیں, اس سے اشرافیہ کو, طاقتور لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچے, اس کو یہ ادھر کنورٹ کر دیں گے. جہاں شوکت ترین کا کہنا نااہلی کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, تو یہ تو تحقیقات کی جائے, پتہ چلا جائے. اتنے نااہل تو نہیں ہے نا. ایک چیز نظر آ رہی تھی, پہلے موقع تھا جب تیل کی قیمتیں کم تھیں, سب کچھ چیزیں کر لینی چاہیے, نہیں کی. تو مجھے تو یہ ساری چیزیں, انگریزی کا لفظ ہے مسٹیریس, اردو کا لفظ ہے پراسرار, یہ راز سے پردہ نہیں اٹھ رہا. یہ چیزیں, اصل چیزیں دبا دی ہیں اور ادھر ادھر کے مسائل اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی اسی حکومت میں ہمیں نظر آیا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ہٹ کر اچانک سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب, جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, شوکت ترین صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کی اور ہم کو جو چھٹی قسط مل رہی ہے اس کی شرائط پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ اگر آپ دیکھیں, عوام کے اوپر 900 ارب روپے کا پیکیج ہے, 900 ارب روپے. یہ اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ مہنگائی بڑھنے والی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 4 ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت سنگین ضرورت ہے کہ سخت ترین احتساب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت سے کھیلے ہیں, پاکستان کی سلامتی سے کھیلے ہیں. اس بات کے متعدد شواہد موجود ہیں. تو میں مختصراً کوشش کروں گا ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں. دیکھیے, جب کووڈ-19 آیا فروری 2020 میں, تو حکومت اور اسٹیٹ بینک نے حکمت عملی بنائی کہ اس سے اشرافیہ کو کیسے فائدہ پہنچائے. یہ پاکستان کی سوچ ہے. تو یہ طے ہوا کہ بھائی آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں زبردست کمی کر دیں. جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں زبردست کمی کریں گے تو لوگوں کو سستے قرضے ملیں گے, وہ غیر ضروری امپورٹس کریں گے, گاڑیاں خریدیں گے, یہ کریں گے, خوب منافع کما لیں گے. مگر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہماری افراط زر پہلے ہی زیادہ تھی. تو جب افراط زر زیادہ ہوتی ہے تو آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں, بلکہ وہ کہتے ہیں بڑھائیں, جیسے ابھی آپ نے بڑھایا. انہی کی شرائط تھی نا. تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ بھئی ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ تو کم نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف تو مانے گا نہیں. تو ایک حکمت عملی بنائی گئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ کرا دو. اور یہ دیکھیں 20 مہینے تک معطل رہا, 20 مہینے تک. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک پروگرام 20 مہینے تک ہولڈ کیا جائے. اور اس 20 اچھا, مہینے میں ہم وہ جو بعد میں خان صاحب نے کہا تھا, اسد عمر صاحب نے جو سب کچھ کیا کہ وہ نہ لینا وقت پر فیصلے ہماری غلطی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے, نہیں, بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سوچی میں نے آپ سے کہا نا کہ میں شواہد ہیں جو میں بتا رہا ہوں. یہ ایک اسکیم تھی کہ طاقتور طبقوں کو نوازا جائے, لیکن مسئلہ آ گیا کہ آئی ایم ایف یہ کہتا تھا کہ شرح سود بڑھاؤ, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, شرح سود تو ہمیں کم کرنی ہے. تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل کر دیا انہوں نے. اب کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے, اس سے مذاکرات شروع کر دیے. تو آپ مذاکرات 15 دن کرتے, 20 دن کرتے, 20 مہینے انہوں نے کر دیے. تو اس 20 مہینے میں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ تجارتی خسارہ بڑھا, ریزروز گرے, جاری حسابات کا خسارہ بڑھا, اور روپے کی قدر گری. اب سوال یہ کہ اس میں احتساب ہونا چاہیے اس وقت کی وزارت خزانہ کا اور رضا باقر صاحب کا. یہ 20 مہینے آپ بتائیے, پاکستان میں 22 سے پہلے پروگرام آئے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 20 مہینے تک پروگرام ہولڈ میں رہے؟ یہ اس لیے تھا کہ جب تک پورا کما نہیں لیا آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ رکھا. اس کی قیمت قوم کو بھی دینی پڑی اور سلامتی کو بھی دینی پڑے گی, میں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلا میرا مطالبہ یہ ہے, احتساب کریں, عدالتی کمیشن بنائیں, یہ دیکھیں کہ 20 مہینے کس نے سسپینڈ کیا. کیا یہ واقعی یہ نہیں ہے کہ شرح سود کو کم رکھنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ رکھا, اس سے معیشت تباہ ہوئی, روپے کی قدر گری؟ یہ الزام ہے میرا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ عدالتی تحقیقات ہو, نمبر 1. مگر دوسرا پوائنٹ, جب اپریل میں شوکت ترین صاحب آ گئے 2021 میں آپ سے کہتا ہوں کہ پچھلے آپ 40 سال کا ریکارڈ نکال لیں, کبھی 5 مہینے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے؟ نہیں ہوئے, کبھی نہیں ہوئے. بھئی یہ چند ہفتوں کا کھیل ہوتا ہے.
انہوں نے بھی کہا جی ابھی کمانے کا موقع دیں، تو انہوں نے بھی مئی سے لے کے نومبر کر دیا، مئی سے لے کے نومبر کر دیا، 5-6 مہینے کیوں کیا؟ تاکہ شرح سود کم نہ کرنی پڑے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ $15 ارب تجارتی خسارہ، $25 ارب کی امپورٹس، یہ دونوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، اور آپ کا $23 کے ڈالر کے مقابلے میں روپے گر گیا، جس سے پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی کا طوفان آیا۔ تو ان کا حساب ہو کہ بھئی آپ 5 مہینے تک کر کیا رہے تھے؟ وہی پالیسی جو حفیظ شیخ اور رضا باقر نے کی تھی، وہ رضا باقر اور شوکت ترین نے کر لی۔ ان کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور مجھے بتائیں کہ 40 برسوں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنے لمبے لمبے مذاکرات ہوئے ہوں؟ یہ سب پلان تھا۔ یہ میرا دوسرا چارج ہے۔ تیسرا میرا چارج یہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، تیسرا چارج یہ ہے کہ جب آپ سستے قرضے دے رہے ہیں اور کہا جی کووڈ-19 ہے، لوگوں کو نقصان ہو گیا، تو ہم 2000 ارب کا پیکج دے رہے ہیں، تو میرا تھا کہ کروڑوں ڈپازیٹر کے لیے یہ پیکج نہیں تھا، جو بینکوں کے پیسے ان کے لیے بھی تو تھا نا، ان کے لیے بھی تو کووڈ-19 تھا۔ ان سے آپ نے 675 ارب روپے قانون توڑ کے، 3 قانون توڑے، آئین پاکستان اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 3 قانون توڑ کے 675 ارب روپے آپ نے ان سے کم دیے، قانون توڑ کے۔ اس میں وزارت خزانہ کا حساب ہونا چاہیے، گورنر اسٹیٹ بینک ہونا، ان کو بھی کٹہرے میں لائے کہ آپ نے قانون توڑے ہیں، تو قانون توڑنے کا اختیار تو کسی کو نہیں۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے 26(4)40 اور آئین پاکستان کی شق 3، ان کا حساب ہونا چاہیے۔ تیسرا، چوتھا سب سے عام ہے، دیکھیے انہوں نے پچھلی حکومت نے، یعنی ترین کے آنے سے پہلے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایکٹ کا مسودہ طے کیا کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی جائے گی۔ اس کے خود اتحادی جو تھے پی ٹی آئی کے، ریسپیکٹیبل ممبران پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا یہ تو قومی مفاد کا سودا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ 33 بل پاس ہوئے، اس کو نہیں پیش کیا، نکال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ شوکت ترین نے ایک بیان دیا ہے، یہ میں امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، یہ اس کے کچھ شقیں آئین پاکستان کے خلاف تھی۔ تو اگر آئین پاکستان کی شق کے خلاف رضا باقر نے، حفیظ شیخ نے کیا تھا، تو حفیظ سے تو چلے گئے، ان کا حساب کون کرے گا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے خلاف انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے کیا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا، جس سے ہمارے مسائل بڑھے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی چلے ماضی کی بات چھوڑ دیں، بھول جاؤ۔ کیا مطلب ہے بھول جائیں؟ بھائی ہمارا ملک ہے، آپ مفاد کا سودا ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کے خلاف کیا تھا، تو رضا باقر کو پکڑے اور منسٹری آف فائنانس کو بھی پکڑے، میں تو آگے جاؤں گا۔ اچھا کیا نہیں نہیں، اب سر، بات اس پر تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپ نے ایک جو منٹ پہلے کر لوں پھر۔ 4 پوائنٹس نہیں رکھے ہیں، تھوڑا سا اس پر ایڈ کیجئے گا پلیز، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ آپ کے اب جو اس وقت بات کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب، اگر وہ معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ایک معاہدہ کر لیا، اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ آپ دیکھیں نا، آئین کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف۔ میں جملہ وہی آپ سے عرض کرنے والا تھا کہ وہ جو 2 آدمیوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، انہوں نے اکیلے نے تو نہیں کیا ہوگا نا، انہوں نے کابینہ کو بتایا ہوگا، وزارت قانون کو بتایا ہوگا۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے متصادم تھا، تو رضا باقر کے ساتھ یہ جو کابینہ ہے اور وزارت قانون ہے، ان کو بھی تو پکڑو گے بھئی، یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا نا یہ۔ اب جو آپ کا سوال ہے، جو سب سے اہم وہی ہے جو آپ نے سوال کیا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران اور پی ٹی آئی کی اتحادی اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کو پاس کریں۔ ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس میں کچھ الفاظوں کا ہیر پھیر کیا، روح وہی ہے، اب تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو پاس کرا لیں۔ تو ان کے ضمیر کا امتحان ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے اور اتحادی اپنے ضمیر کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کو منظور کر لیتے ہیں، قائد اعظم کی رائے کے خلاف کام کرتے ہیں پاکستان کے۔ تو یہ جمہوریت کا ایک امتحان ہے، ان پارلیمنٹریز کا امتحان ہے، یہ کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ قوم تو نہیں مانے گی اس کو۔ لیکن اس کا بھی جو حساب ہونا، یہ جو میں نے آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں کہ تو اب آپ کا جو دوسرا سوال کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 900 ارب کا پیکج ہے عوام کے اوپر کچلنے۔ پہلے ہے پیٹرولیم لیوی 365 ارب روپے کا، 300 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، 200 ارب روپے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر رہے ہیں، اس سے روزگار کے مواقع کم ہوں گے، بے روزگاری بڑھے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات جو آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کو مہنگائی بڑھے گی، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، دالیں سبزیاں گوشت بڑھیں گے۔ اور یہ جو ٹیکسز ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لے رہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اصول کے، شرافت کے اصول کے اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے منشور کے سب سے متصادم ہے کہ عوام کو کیسے دی جائے۔ تو یہ بڑے عام نکات ہیں جو آپ نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔
एहतसाब, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत नहीं हो कि मुल्क के साथ खिलवाड़ करें, जैसे कि कर दी गई है सलामती के साथ, मईशत के साथ, 22 करोड़ आवाम के साथ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये करें, वरना बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। क्योंकि अब मैं ये बता रहा हूँ कि महंगाई अगर इस वक्त 9% है तो ये 15% पे जाने वाली है। मामूली बात नहीं कर रहा, 15% पर महंगाई जाने वाली है। और इससे कौन मुतासर होगा? गरीब और मुतवस्सित तबका। सर थोड़ा इसमें ये जी बताइएगा, ज़ाहिर है जो आपने सूरत हाल सामने रखी है और जिस तरह से हमें ग्राउंड पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे कोई इस वक्त तक बेहतरी की उम्मीद नहीं लगाई जा रही। जैसे आपने अभी महंगाई का भी जिक्र किया कि वो 15% तक जा सकती है। अब जो मुआहदा हुआ है या फिर जो मज़ाकरात हुए हैं, उसमें हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है मुसलसल के हमने कोशिश की है कि किसी तरह से अवाम पर दबाव ना हो इस पूरी सूरत हाल का। और साथ ही साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि खान साहब और वफाकी हुकूमत इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि हमने जो टैक्सेस हैं वो माजी की हुकूमतों से ज्यादा लिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कल स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें ये लिखा है कि 2018 में टैक्स जीडीपी का जो तनासुब था वो गिर गया है। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़े ना कौन, वो कह रहे हैं तनासुब गिरा है, जबकि इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए हैं अवाम के ऊपर। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, इनडायरेक्ट ज्यादा लगाए। जब आपका टैक्स जीडीपी तनासुब गिर गया तो और दुनिया में कौन सा यार्डस्टिक मेयार होता है? तो मतलब अपनी ही कौम के साथ इस किस्म की बातें करना, जबकि इस रिपोर्ट कल ही तो आई है ना रिपोर्ट, मैंने सुबह पूरी पढ़ ली है। वो तो गिरा है, और वो उसमें ही देखा शरह नमू गिरी है, महंगाई बढ़ी है, एफडीआई गिरा है। हाँ, तालीम का बजट गिरा है, सेहत का बजट गिरा है 2018 के बाद, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए हैं। मुकम्मल ना, सिवाय इसके कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ, तिजारती खसारा कम हुआ जो बढ़ना शुरू हो गया। बाकी 18 के मुकाबले में मैं अभी देख रहा था कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसमें जो बैरूनी कर्जे बढ़े थे 5 साल में, वो थे $5 अरब सालाना। इनके इनके दौर में बढ़े $10 अरब सालाना। तो जब ये कहते थे कि उनके खिलाफ तहकीकात करो, कहा था ना प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो जब $5 अरब उनके दौर में बढ़े थे, और उसके दौर में बढ़े थे पीटीआई उसके पीएमएलएन के $7 अरब। हालांकि उन्होंने कुछ ना कुछ, आपको पता है कि वो बिजली घर के मंसूबे बनाए, दूसरे बनाए। तो इनके दौर में $10 अरब सालाना बढ़े हैं। साहब तो फिर यहाँ से शुरू होना चाहिए। फिर तो तहकीकात अगर होनी तो ये हो कि ये $10 अरब जबकि पीपल्स पार्टी के $5 अरब से 5-5 साल का एवरेज में बता। और एक बात आपको और बता दूं, जो आजादी के 68 साल में जितने कर्जे पाकिस्तान में थे बैरूनी, 68 ईयर्स के बाद उससे ज्यादा बढ़ गए 3 साल 3 महीने। अब आप इन हकाइक को भी नहीं मानते, कौम को भी सही बात नहीं बताते। 3 साल 3 महीने में जो बैरूनी कर्जे बढ़े हैं वो आजादी के 68 साल के बाद जितने टोटल कर्जे थे उससे बढ़ गए। इसके बाद तो फिर ये बैठ के सोचना चाहिए ना कि भाई हमारे मुल्क के साथ क्या हमने कर दिया है। आप गलती माने, आगे का मशवरा करें, भाई इसको कैसे ठीक करें। वो करने के बजाय अगर आप लीपा पोती करते रहेंगे और ये कहते हैं नहीं ये बड़ा अच्छा हो गया था, मईशत तरक्की कर गई, महंगाई है ही नहीं, कर्जे कम हो गए, तो फिर तो ये ज्यादती है। ये तो उनकी उनकी अपनी रिपोर्टें कह रही हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, ये कोई कहानी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि 20-20 महीने कभी आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड नहीं रहा और इसके दौरान शरह नमूद लो रखी गई, आईएमएफ तो तैयार ही नहीं होता। आईएमएफ तो ये कहेगा कि अगर आपका अफरातज़र 9-10% है तो आप कैसे कैसे 7% ला सकते हैं, इसीलिए आज आपने बढ़ा दिया। तो आईएमएफ को सबसे बड़ा चार्ज जो है, आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड करके मईशत को तबाह करके आपने शरह नमूद सुस्त करके ताकत तकमों को नवाज के डिपॉजिटर को कुचल दिया। सर फिर अब ये कहा जाए डॉक्टर साहब, जो ज़ाहिर है आप बता रहे हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से वो सस्पेंड रहा, फिर हमने देखा कर्जों के हवाले से भी ये हुकूमत सबसे आगे नजर आती है, महंगाई कई कंट्रोल में नजर नहीं आती, मुसलसल इजाफा हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से टैक्स इकट्ठा करके फिर उसको अपनी कामयाबी करार दिया जा रहा है इस हुकूमत में। तो क्या सिर्फ इन 3-3.5 सालों में सिर्फ कुछ लोगों की तरफ ही जिसको हम कहते हैं अशराफिया, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है और कोई इस वक्त तक ट्रैक नजर नहीं आ रहा कि किस तरफ आगे सूरत हाल को बेहतर किया जाए? अब तक वही मामला चलता आ रहा है इस वक्त तक। देखिए, बात आप जो इशारा करके कहना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ कि इस दौरान में अगर नहीं किया तो इलेक्शन का नजदीक कैसे करेंगे, सोचने की बात है ना।
इस्लाहात आप हमेशा याद रखिए शुरू में की जाती है। अब तो इलेक्शन ईयर आ रहा है, अब हर एक लोग, आपने ताकतवर लोगों को खुश करना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत के जब 5 साल पूरे होंगे तो मईशत की शरह नमू जो है औसत 3% सालाना होगी। इनके 5 साल की औसत होगी 3% सालाना। और 1980 से 2018 तक 38 साल इसमें थी 4.7%। और कर्जे कम बढ़े थे, महंगाई कम थी। तो ये आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। जो आपके सवाल के जवाब में मैंने मोटी बात बता दी, ये वो चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये तो है, रिकॉर्ड है, मैंने वहां से निकाल के आपको दे दिया, निकाल के फिगर्स निकाल के दे दी। बहुत बड़ी बात है कि अफराद बढ़ गया, जो है वो शरह नमू सुस्त हो गई, टैक्स जीडीपी गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तालीम का बजट कम हो गया, तो तरक्याती अखराजात में कटौती हो गई। तो फिर तरक्याती अखराजात कटौती करेंगे तो फिर मईशत कैसी ग्रो करेगी, रोजगार कहाँ से आएगा, ऊपर से क्या बारिश होगी? तो ये इतने वो हकाइक हैं जो इन्हीं चीजों पर प्रोग्राम होने चाहिए। उसने क्या कहा, उस मिनिस्टर ने क्या कहा, उस पर एनालिसिस करने के बजाय ये चीजें अब देखें, मेरा मुल्क, मेरे 22 करोड़ के अवाम, हमारी सलामती, हमारी खुद मुख्तारी, हमारा जौहरी प्रोग्राम, हमारे सूबों की खुद मुख्तारी। अब आप सूबों को कह रहे हैं कि जी आप ये फाजिल खर्च मत करें, पंजाब वाले कह रहे हैं एनएफसी अवार्ड खर्च नहीं करें। ये क्या मतलब है खर्च नहीं करें? तो फिर एनएफसी अवार्ड का क्या मतलब था? तो इन चीजों को संजीदगी से लेने की जरूरत है, न जज्बात में आने की जरूरत है। अगर स्टेट बैंक का एक गलत बनाया गया था आइन के खिलाफ, तो उसको माफी कैसे मिल जाएगी, मुझे आप ये बताइए। कैसे आप माफी दे सकते? मीडिया क्यों हमें खामोश है? आप यही प्रोग्राम होने चाहिए, आवाम को बताएं कि उसको निशान इबरत बनाएं। जिसने आइन के खिलाफ आईएमएफ को, या आईएमएफ से शायद दिखवा के दिया होगा, उन्होंने बनाया ही नहीं होगा। तो फिर मगर काबीना क्या कर रही थी, हमारे वजीर कानून क्या कर रहे थे? नहीं, मतलब मुझे खौफ आने लगा है। इतना ताकतवर मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, देखिए मैं आपको बताऊं 95-96 में, अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालिए, हम इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, 95-96 में टैक्स जीडीपी था 15.4 और आज कितना है 10। 5% का मतलब पता, आधा रह गया। तो आखिर वो क्या था, ये क्या है? एक सवाल तो पैदा होगा ना। ज़ाहिर ये वो सूरत हाल में मुसलसल नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका सूरत हाल हिन वक्त मुल्क अंदर नज़र अचे पई, मुआशी लिहाज़ का ख़ासि तौर ते जेको तक़रीबन हर माण्हू जो मुल्क में मसलो आहे, आम मापे जी शयुनि खां वठी, कर्ज़नि खां वठी, बेरोज़गारी खां वठी, मुख़्तलिफ़ जेके शयूं आहिनि उहे अव्हां जे साम्हूं रखियोसीं। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं डॉक्टर नौशीन काज़मी जी मुबैना ख़ुदकुशी जे हवाले सां। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं नौशीन काज़मी जी मुबैना ख़ुदकुशी जे हवाले सां। जेको ही अफ़सोसनाक वाक़ियो साम्हूं आयो आहे, उन में हिन वक़्तु समाज में सख़्तु रद्दअमल ॾिनो पियो वञे ऐं अॼु जेका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आहे उहा बि साम्हूं अची चुकी आहे। उन में बाज़ाब्ता तौर ते हिनखे आपघात करार ॾिनो वियो आहे। उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूजिबि नौशीन जी ॻिचीअ ते 36 सेंटीमीटर जो डिघो ऐं 1 सेंटीमीटर वेकिरो निशान मौजूदु आहे। ऐं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इहो बि चयो वियो आहे त शागिर्दियाणी जे फिफड़नि ते रत जा निशान पिणु मौजूदु आहिनि। मजमूई तौर ते जेको ही वाक़ियो थियो आहे, इन वाक़िए ते मुख़्तलिफ़ हिन वक़्तु राया साम्हूं अचनि पिया ऐं ज़ाहिरा जेके हतमी शयूं आहिनि उहे तॾहिं साम्हूं ईंदियूं जॾहिं हिन जी का फेयर इन्वेस्टिगेशन थिए हिन सॼे मामले जी। पर जेको बयान नौशीन जी रूममेट पारां पुलिस खे ॾिनो वियो आहे, उन में उन पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त हू राति जो कमरे में पढ़ाई करे रही हुई ऐं हू सुबुह जो 5 वॻे उतां ॿिए कमरे में ॿी दोस्त वटि वञी सुम्ही हुई, सहेलीअ वटि। ऐं उते उन बाद जॾहिं हू उथी ॾींहं जो तक़रीबन
तक़रीबन 11 वॻे जे लॻभॻि त हुन पारां वञी करे जॾहिं दरवाज़ो खड़कायो वियो त दरवाज़ो बंदि हो, जंहिंखां पोइ ॾियारीअ मां हुन ॾिठो त ही टंगियल उते मौजूदु हुई वाक़े वारी जाइ ते, जंहिंखां पोइ हुन पारां बाज़ाब्ता तौर ते वार्डन खे इन बाबति इतलाह ॾिनो वियो ऐं छोकिरी जो जेको तालुक़ु आहे उहो चित्राल सां आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके कुझु ॿियूं शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन मूजिबि अटेंडेंस वारो मामिलो बि हिन ते साम्हूं अचे पियो, पढ़ाई जे दॿाउ वारो मामिलो बि वाज़े तौर ते साम्हूं अचे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके शक शुबा आहिनि ख़दशा आहिनि उहे बि हिन वक़्तु इन सॼे मामले ते साम्हूं अचनि पिया। छोकिरी जे वालिद पारां इहो मुतालबो कयो वियो आहे त हिन जी फ्री एंड फेयर जांच थियणु घुरिजे ऐं उन्हनि पारां जांच जो मुतालबो बि कयो वियो आहे, जॾहिं त चाणका इंतिज़ामिया पारां 5 रुकनी इन सॼे मामले ते कमेटी पिणु जोड़ी वई आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था सईद हिदायत अली शाह जेको हिन नियाणी जो वालिद आहे उनजो अॼु छा चवणु अचो त ॾिसो। मुंहिंजी नंढड़ी जेका आहे घटि में घटि 18 कलाक जेको आहे सो स्टडी कंदी राति ॾींहुं ऐं उते बि जिते जिते वाक़ियो पेश थियो आहे उते बि हुनजो मुराक़बो मौजूदु हो। उते मुराक़बे में इबादत कंदी हुई ऐं उहे अॻी टीवी में अची हाणे उन खां पोइ हू पढ़ाई पंहिंजी जेका असां कंदी ख़ुशि हुई। क्लासमेट जेका स्टूडेंट हुई उहा हुन सां गॾु उहा 5 बजे जेका ॿी सहेली जी जेका असां रूम में वई उन ते असांखे डाउट थी सघे थो उहा वेंदी उनखे जांच में शामिलु कयो वञे। हा उनखे बिल्कुलु जांच में शामिलु कयो वञे, उनखे जांच में शामिलु कयो वञे ऐं सिक्योरिटी खे बि ॾिठो वञे त अहिड़ा वाक़िया छो था थियनि। ॿिया जेके असांजा ॿार पिया आहिनि उन्हनि ते बि जेको आहे सो इहो असरु जेको आहे सो पियो आहे। हिरासमेंट उन लाइ जेका थी वई त असां तालीम अॻिते जारी रखूं या न रखूं। नौशीन जे वालिद जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, ज़ाहिरी तौर ते ही टियों अहिड़ो वाक़ियो साम्हूं आयो आहे ऐं उन ते मुआशिरे अंदरि सख़्तु रद्दअमल बि साम्हूं अचे पियो ऐं हिन वाक़े जे साम्हूं अचण खां पोइ सिंध अंदरि केतिरनि ई यूनिवर्सिटियुनि जूं जेके हॉस्टलियूं आहिनि लिटरली ख़ाली थी चुकियूं आहिनि। लाड़काणे में हिन जे बाबति बाज़ाब्ता तौर ते इम्तिहान बि कैंसिल कया विया आहिनि ऐं हॉस्टलियूं बि सील कयूं वियूं आहिनि ऐं हुन समेत सखर मां ख़ैरपुर मां बि इहे ख़बरूं अचनि पियूं त हॉस्टलूं ख़ाली थियण जो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थी चुको आहे। यकीनी तौर ते असांजे मुआशिरे में समाज अंदरि अॻी हिकु अहिड़ी सोच असांखे मिले थी ख़ासि तौर ते नियाणियुनि जे हवाले सां त इहे जेके सभु शयूं आहिनि उहे बहितर परेशान कंदड़ आहिनि। पाण हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे तर्जनिगार आहिनि, तालीमी माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब इज़हार सुमरो साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़हार साहब बड़ी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा जॾहिं ही वाक़ियो जीअं साम्हूं आयो आहे त उन खां पोइ सख़्तु रद्दअमल हिन वक़्तु हर पासे खां असांखे नज़र अचे पियो ऐं ॿिए पासे जेका अॼु पोस्टमार्टम रिपोर्ट साम्हूं आई आहे उन में इनखे आपघात करार ॾिनो वियो आहे ऐं उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि टीम जोड़ी वई आहे। अवां सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त इहे शयूं केतिरो कंहिं बि शागिर्द या शागिर्दियाणी खे इफेक्ट कनि थियूं जॾहिं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटियुनि अंदरि असांखे नज़र नथियूं अचनि, शागिर्द सियासत ते मुकमल तौर ते पाबंदी असांखे नज़र अचे थी कि मुक़ाबला नथा थियनि, हिकु महदूद ऐं मख़सूस माहौल मिले थो त इहो केतिरो ज़हननि ते इफेक्ट करे सघे थो? बिल्कुलु इफेक्ट करे थो ऐं हीअ त ऑक्सीजन हूंदी आहे शागिर्दनि जे लाइ त हू जॾहिं पढ़ाई मां मुस्तक़िल पढ़ी करे थकिजी पवंदा आहिनि त उन्हनि खे उन माहौल में वठी वञिबो आहे जंहिंखे असां एक्स्ट्रा करिकुलर चवंदा आहियूं। पर बिसाइड्स इहो त ईअं खणी सम्झो अॼुकल्ह असां वटि एक्स्ट्रा करिकुलर त परे जी ॻाल्हि पर प्रॉपर काउंसलिंग ई ॿारनि जी नथी थिए स्टूडेंट्स जी थियणी खपे ऐं ख़ासि तौर छोकिरियुनि जी जेके हिकिड़े महदूद हिकिड़े सर्किल मां ॿाहिरि निकिरी अचनि थियूं यूनिवर्सिटी में जिते हुननि खे तमामु वॾो कैनवस वॾो वास्ट सर्किल साम्हूं आहे जिते उन्हनि खे मेल क्लास फेलो सां बि डील करिणो आहे, उस्तादनि सां बि डील करिणो आहे, पूरी सोसाइटी सां डील करिणो आहे। हू छोकिरियूं ट्रेवल बि कनि थियूं पंहिंजे घरनि खां ॻोठनि खां यूनिवर्सिटियुनि ताईं। त इन सॼे फेज़ में हुननि खे कई इशूज़ अचनि था, कई प्रॉब्लम्स अचनि था, कई रुकावटूं अचनि थियूं ऐं पाण खुली चऊं था अपॉलोजेटिक थियण जी ज़रूरत न आहे। कई जॻहियुनि ते ईअं थियो आहे त मार्कूं ॾियण ऐं वठण जे मामलनि ते मेल टीचर्स कहिड़े तरीक़े सां छोकिरियुनि खे परेशान कयो आहे इहो बि पंहिंजे साम्हूं आहे। इवन छोकिरनि खे बि परेशान कयो वियो आहे, इहो बि असांजे साम्हूं आहे। इन खां अलावा छोकिरियुनि खे फाइनेंशियल इशूज़ थियनि था। हॉस्टल्स जा जेके इंचार्जिस आहिनि उन्हनि जा ॾाढा हार्श किन किन सूरतुनि में त इंतिहाई तकलीफ़ ॾींदड़ रवैया ऐं डिक्टेटर वारो रवैयो उन्हनि जो, उहे सभु शयूं बि उन्हनि खे प्रेशराइज़ कनि थियूं।
वरी हिक ॿिए सां जॾहिं हू कमरा शेयर कनि था या कनि थियूं छोकिरियूं ऐं छोकिरा, उते उन्हनि खे कुझु डिफिकल्टीज़ अचनि थियूं। इहे सभु ॻाल्हियूं हिन ॻाल्हि जो जी घुर्ज कनि थियूं त को हिकिड़ो काउंसलिंग जो निज़ाम हुजणु घुरिजे, जंहिंजे थ्रू माण्हू पंहिंजी ॻाल्हि, कोई स्टूडेंट छोकिरो या छोकिरी पंहिंजी ॻाल्हि कंहिं अहिड़े माण्हू सां शेयर करे सघे जेको हुनजी का मदद करे सघे। त हिकिड़ो त इन हवाले सां सोचणु घुरिजे। ॿियो ही जेको असां वटि जनरल ट्रेन थी वियो आहे, ऐं मुखातिब आहियां यूनिवर्सिटियुनि जे इंतिज़ामिया सां ऐं पुलिस सां, ऐं उन खां अलावा ही जेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ठाहिनि था उन्हनि सां, त ही जंहिं अंदाज़ में हर मामले खे इन डेप्थ एनालिसिस करण खां सवाइ हे स्वीपिंग हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾियनि था, हिकिड़ी ब्रैकेट में आणनि था त ही ख़ुदकशी आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त इन खां अॻु में निमृता वारे केस में बि हुनजे जिस्म ते तशदुद जे निशाननि जी ॻाल्हि हुनजी फैमिली मां आई हुई। उनखां अॻु में जेका सिंध यूनिवर्सिटी में जेको वाक़ियो थियो उन में बि इन क़िस्म जी ॻाल्हि थी हुई। त इहे जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं त थियणी ईअं खपे त उन्हनि ॻाल्हियुनि ते थोरो इन्वेस्टिगेट कयो वञे। ऐं इन में मां मुखातिब आहियां यूनिवर्सिटियुनि जे इंतिज़ामिया सां ख़ासि तौर। कुझु बि कोन थींदो अगरि फर्ज़ कयो ख़ुदकशी जी जाइ ते क़तल साबित थी वियो त इंतिज़ामिया खे कुझु कोन थींदो, इंतिज़ामिया डिॼे न इन खां, पर इंतिज़ामिया असल में इन क़िस्म जे वाक़िअनि खे ज़ाहिर करे शफ़ाफ़ियत पैदा करे पंहिंजी यूनिवर्सिटियुनि खे बि बचाईंदी ऐं उन्हनि खूनखार एलिमेंट्स खे बि ज़ाहिर कंदी जेके इन क़िस्म जा वाक़िआ कनि था। तंहिंजे करे हिकिड़ो त इहो महिरबानी करे इहो ट्रेंड जेको हली पियो आहे, तव्हां ॾिसो न जेका तस्वीर नौशीन जी आई आहे उन ते सवाल उथिया आहिनि, ऐं उन ते सवाल उथिया आहिनि त जेकॾहिं हुन ख़ुदकशी कई आहे त हुनजा पेर टेबल ते छो आहिनि। इहो जेके बि ख़ुदकशी जा वाक़िआ सॼी दुनिया में रिपोर्ट थींदा आहिनि उन में थोड़ो ज़ाहिरा नाज़रीन जे हवाले सां कुझु शयूं मुंहिंजे ख़्याल में असांजो इहो बि फ़र्ज़ बणिजे थो त कुझु शयुनि खे अगरि क्लियर बि कजे इन बाबति जेके पोस्टमार्टम में या उन खां अलावा जेका मुंहिंजी कुझु एक्सपर्ट्स सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन में उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हिन न्याणी जो जेको ॻिची आहे उहा 4 इंच तक़रीबन वधियल उतां मिली आहे, मतिलबु कुझु कलाक लाश टंगियल हुजण खां पोइ अहिड़ी सूरत हाल पैदा थी सघे थी। जी सर। जी मां उहो ई चवां थो न, ॾिसो असां ईअं नथा चऊं त को नतीजो असां पिया कढूं ऐं उनखे मञूं था। एग्ज़ैक्टली असीं इहो पिया चऊं त जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन थियणु खपे ऐं हिते थिए छा थो। हाणे ॾिसो हीउ जेको इस्टेब्लिश थो कयो न सुसाइड, इन जे पुठियां कहिड़ो फिनामिना आहे? उन जे पुठियां फिनामिना इहो आहे त इंतिज़ामिया चए थी त असांजी स्किन सेव रहे, असांजो को नालो न वठे, असां ते को बहतान ऐं इल्ज़ाम न अचे, छाकाणि त पोइ उन खां पोइ सवाल उथनि था ख़ासि तौर छोकिरियुनि जे हॉस्टल्स जे हवाले सां त आया उते के ॿाहिरां माण्हू अचनि था या का ॿी अहिड़ी का मूवमेंट थिए थी। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया रुगो इन खां डिॼे थी। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे इन खां न डिॼणु खपे, उन्हनि खे शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात खे सपोर्ट करणु खपे। इन में हुननि जी बि भलाई आहे, सभिनी जी भलाई आहे। छो त हिकिड़ी न्याणीअ सां इहो वाक़ियो थिए थो, इहो त थियो हिकिड़ो वाक़ियो, पर ओवरऑल जेके उते बाक़ी छोकिरियूं रहनि थियूं उहे जंहिं ट्रामा मां गुज़रनि थियूं, जंहिं साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में अचनि थियूं, ऐं जेकॾहिं फर्ज़ कयो पाण सॼी ॻाल्हि पाण हाइपोथेसिस ते त ई खणी कयूं त जेकॾहिं फर्ज़ कयो कोई अहिड़ी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड आहे त पोइ उहा ख़तम बि न थींदी जेकॾहिं उहा ज़ाहिर न थींदी। असां त ॻाल्हि इहा था कयूं त भई इन सॼे मामले खे थोरो प्रॉपर तरीक़े सां इन्वेस्टिगेट कयो। मिसाल जे तौर ते हुनजी फैमिली बि इहा ॻाल्हि चई आहे त हुनखे का परेशानी न हुई, जेका परेशानी न हुई त पोइ हुन सुसाइड छो कई आहे, हिकिड़ो सुवाल आहे। ऐं हुनखे जेकॾहिं फैमिली मां को प्रेशर न आयो आहे त ॿिया कहिड़ा फैक्टर्स आहिनि जिन हुनजे नफ़्सियात ते हुनजी सोच ते असर विझो आहे जंहिंखां पोइ हुन इहो एक्सट्रीम क़दम खयो आहे। हिकिड़ी पढ़ी लिखी छोकिरी, हिकिड़ी सुठी फैमिलीअ जी, सुठे नाले वारी फैमिलीअ जी छोकिरी आहे, उनखे फाइनेंशियली बि कोई अहिड़ो मसइलो न आहे त पोइ आख़िर कहिड़ो सबबु आहे जंहिंजे करे हुन जो एक्सट्रीम क़दम खयो आहे। निमृता जे केस में बि इहो ई हुयो, हिन केस में बि इहो ई आहे। त ही सभु सवाल आहिनि असांजे ज़हन में। ऐं असां इहो बि चऊं था हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त जेका ख़ुदकशी आहे न, ख़ुदि असल में उहो बि हिकिड़ो क़त्ल आहे। उहो क़त्ल कंहिं ॿिए क़िस्म जो आहे। उहो क़त्ल ईअं आहे जो तव्हां समाज या समाज जो को फर्द या को ग्रुप या गिरोह या हालतूं या सर्कमस्टेंसिस उन्हनि खे एतिरे प्रेशर में वठी था अचनि जो हिकिड़ो माण्हू भुरी पवे थो, टुटी पवे थो ऐं प्रेशर में अची थो वञे ऐं पोइ हू पंहिंजी लाइफ खां सरेंडर थो करे। त उनजो ज़िम्मेवार केरु थियो? उनजो ज़िम्मेवार त उहे हालतूं थियूं, उहे सर्कमस्टेंसिस थिया, उहा सिचुएशन थी, उहो प्रेशर थियो।
जंहिंजे करे इहो सॼो क़दम खणे थी त इन ख़ुदकशीअ खे बि ऑफकोर्स असां कंसिडर कंदासीं एज़ अ मर्डर। ठीकु ऐं असां मुतालबो इहो था करियूं त जेकॾहिं हलो हाणे ॿी ॻाल्हि था पाण करियूं वॾा साहब, त जेकॾहिं हीउ जेको पोस्टमार्टम हिननि ॾिनो आहे ऐं ख़ुदकशी थी वई आहे, असां मुतालबो करियूं था चाणका मेडिकल वारनि खां, यूनिवर्सिटी खां, असीं उन्हनि ते बि ब्लेम नथा करियूं। असीं रुॻो इहो मुतालबो कयूं था त हू इन ॻाल्हि जी साइको एनालिसिस कनि ऐं हालतूं सर्कमस्टेंसिस जेके बि उन सॼे मामले जा आहिनि उन्हनि खे एनालाइज़ करे इहा रिपोर्ट पधरी कनि त आख़िर ज़ाहिरी तौर ते त सबब कहिड़ा हुया जंहिंजे करे इहा सूरत हाल पैदा थी। बिल्कुलु अवां सही पिया चओ। वॾी महिरबानी अवां जी इज़हार साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जेके अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि था उनमें समाज जे अंदरि जेको इम्पैक्ट पवे थो उहो ज़ाहिरी तौर ते अॼु असांखे ॾिसण वटां बि मिलियो ऐं उन ते जेका इंतिज़ामिया आहे, यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया, हुकूमतूं या थोरी जिन खे ज़ाहिरी तौर ते इन सभिनी मामलनि खे ॾिसणो आहे मुआशरी तौर ते कहिड़ियूं परेशानियूं आहिनि, सबब कहिड़ा आहिनि, उन बाबति का बाज़ाब्ता तौर ते रिपोर्ट ॾियणु घुरिजे त जीअं घटि में घटि शयूं क्लियर थी वञनि। छो त जेको हीउ टियों वाक़ियो आहे अहिड़े क़िस्म जो जंहिं ते केतिरा ई सवाल उथिया आहिनि ऐं पोइ मुआशरे में उन ख़िलाफ़ सख़्तु रद्द अमल बि साम्हूं अचे थो। इन ई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज जो बि कोई ॾींदा इजाज़त तलब आहे।